बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ मरदराज गोंदल। बहुत बड़ी खबरें लेके आया हूँ। इस्टेब्लिशमेंट के घबराने की बात कौन कर रहा है? आर्मी चीफ के नाम से मुतल्लिक बहुत बड़ी खबर है। अगर आर्मी चीफ कौन से जनरल हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है, क्या इमरान खान को ये कहां से मालूम हुआ है कि वो राना सनाउल्लाह के अहकामात मानने की बजाय वो इमरान खान के साथ शामिल हो जाएगी। सिर्फ इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने की देर है, लेकिन खान साहब तो भी आज गुजरांवाला से गोंदलावाला जो बाईपास है वहां से शुरू करेंगे। तो मैं आपको आगाज में सबसे पहली बात इमरान खान के बयानिए की, मरीम नवाज ने कल इमरान खान को बहुत कॉपी करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं बनी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान का जो क्राउड है वो चार्ज क्राउड है, पहले से ज्यादा लोग निकल रहे हैं और ये परेशानी बहुत ज्यादा। आप कहेंगे मैं रोज कहता हूं कि इमरान खान कामयाब हो रहे हैं, इमरान खान जीत रहे हैं, तो आज मैंने अपनी जबानी नहीं कहना, मैं आपके लिए कुछ ऐसे शवाहिद लेके आया हूं कि इमरान खान का तोड़ ना हुकूमत के पास है, इमरान खान का तोड़ ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है, और एस्टैब्लिशमेंट खुद कितनी परेशान है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या बात है, मैं आपको जरा ये बताना चाहता हूं। किसकी जबानी ये शख्सियत जरा सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि ये मेरे मुंह से कहने की बात नहीं है। ये आप समझें कि नून लीग के करीब तरीन जो शख्स है वो ये बात कर रहा है, इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ ये बात कर रहा है। जरा ये सुन लीजिए, फिर अगली बात इसके बाद करते हैं कि उसका क्या कहना है और इमरान खान की कामयाबी क्या। सुनिए जरा। लेकिन जो हैरानकुन बात है वो ये कि इनके रोकने वाले जो है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिनको रोजाना ये ऐसे रगेदते हैं कि ऐसे आप शहबाज शरीफ को भी नहीं रगेदते। एस्टैब्लिशमेंट की तो ऐसी की तैसी ऐसे फेरते हैं कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल एक आप समझे नाअहल किस्म का पतंगबाज है, जो लाहौर की छतों के ऊपर खड़े होकर जो ही अपनी पतंग ऊपर करता है और एक बड़ा माहिर पतंगबाज जो है उस पतंग को काट के फेंक देता है। तो इमरान खान इस वक्त एक माहिर पतंगबाज की तरह जो है लाहौर और उसके गिरदोनवा के जो आसमान है उसको डोमिनेट किए हुए हैं, और वो कहते हैं कि अब मैंने ये अपनी पतंगबाजी जो है आहिस्ता आहिस्ता जीटी रोड पर लेके आनी है, इस्लामाबाद का कल्मिनेट करना। जो इमेच्योर पतंगबाज है उनके पास यकीनन इसका जवाब नहीं है। हम जिस किसी से भी बात करें वो आगे से तज्जिए बहुत देता है। इमरान खान के तज्जिए जीएचक्यू में हो रहे हैं, इमरान खान के तज्जिए जो है वो अपारा में हो रहे हैं, इमरान खान के तज्जिए जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हो रहे हैं, इमरान खान के तज्जिए जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में हो रहे हैं। तो मेरी इन तमाम साहिबान से गुजारिश यही होती है कि हम तज्जिया निकाल रहे हैं, तज्जिए करना हमारा काम है, आपका काम है पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाना। जिससे मुराद ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद कर दें, इमरान खान की स्पीचेस को बंद कर दें। मैं तो कहता हूं इमरान खान की स्पीचेस को चलाएं। बहुत जरूरी है जानना कि इमरान खान की सोच क्या है। ये स्पीचेस जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि निजाम को तलपट कर दें, इमरान खान को जेल में डाल दें। अगर बनता है उनको जेल में डाला किसी मुकदमे में, जेल में, तो फिर उसको कल्मिनेट भी करें, लेकिन खामखा सियासी तौर पर प्रोसिक्यूट नहीं करें। मेरा सिर्फ मानना ये है कि अगर आप पावर गेम के अंदर हैं तो तज्जिया निगारी से तो इमरान खान रुकने के नहीं, और ना ही इमरान खान ने कोई ऐसा अंदिया दिया है आपको कि वो तज्जिया निगारी से रुक सकते हैं। वो तो उस अपीजमेंट से भी नहीं रुक पाते जिसकी गुंजाइश आपने इस निजाम में बहुत रखी हुई है। उनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा बन जाता है, वो पेशियां भुगतते हैं, हर पेशी को अपने लिए एक मीडिया इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके इर्द गिर्द साथियों को पकड़ा जाता है, कुछ मुकदमात बनाए जाते हैं, जेल में रखते हैं तो फिर खबर बनती है, जेल से निकालते हैं तो फिर खबर बनती है, सवाती साहब को हैंडल करते हैं, सवाती साहब बाहर आकर मजीद खतरनाक हो जाते हैं। इमरान खान के ऊपर जितना दबाव डालते हैं इमरान खान उससे बढ़कर जवाब देता है। डीजीआईएसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके बाद अगले हफ्ते और आने वाले दिनों तक इमरान खान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ाते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट के पास फिर फॉर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इमरान खान का कोई जवाब नहीं है। इस हुकूमत के पास तो इमरान खान का जवाब है ही नहीं। अब मरियम औरंगजेब ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, राना सनाउल्लाह ने कितने बयान देने हैं, कितनी मरतबा उनको फितना कहना है, कितनी मरतबा उनको फसाद कहना है। इमरान खान का आप ट्रोलिंग में जवाब नहीं दे सकते, इमरान खान का आप स्टेटमेंट्स में जवाब नहीं दे सकते। इमरान खान ने इस एस्टैब्लिशमेंट की ताकत को और मौजूदा निजाम की जड़ों को हिलाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है। इमरान खान ने इस एस्टैब्लिशमेंट और इस निज़ाम की जड़ों को मुकम्मल हिलाने का बंदोबस्त कर रखा है। ये सैयद तलत हुसैन है। सैयद तलत हुसैन इमरान खान के कभी भी हामी नहीं रहे, इमरान खान के हक में कभी भी बात नहीं करते। वो ये मान रहे हैं कि डीजीआईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान ने जई तई फेर दिए, उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। और उनके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान का कोई तोड़ नहीं। उनके मुताबिक इमरान खान के ऊपर जितना दबाव डाला जाता है इमरान खान उससे बढ़ के जवाब देता है, और इस हुकूमत के पास इमरान खान का कोई जवाब नहीं। अब ये आपने सुन लिया। अब इमरान खान कामयाब कैसे हो रहे हैं और इमरान खान किस तरह से इस मैच को आगे लेके चल रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए कि एट द एंड इमरान खान फाते हैं और वो जीत रहे हैं। जरा अगला एक और क्लिप सैयद तलत हुसैन का सुनिएगा, इसी से आगे वाला। वो स्ट्रीट को मोबिलाइज कर रहे हैं और आप ट्वीट्स के ऊपर तवज्जो दिए हुए हैं। स्ट्रीट्स बमुकाबला ट्वीट्स जीतना स्ट्रीट्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है मुकम्मल तौर पर घबराई हुई है। हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे घबराई हुई है, ये सैयद तलत हुसैन के अल्फाज हैं। मुकम्मल तौर पर घबराई हुई है। और अगर आप देखें इस्लामाबाद का जो नया रेड जोन है, ये तस्वीर आपके सामने है।
اچھا یہ آپ نے سن لیا, آگے سنیے. وہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی ہے یا پاکستان ایک بدترین ہڑباؤں کا شکار ہے. عمران خان فی الحال جس میچ میں وہ پڑے ہیں وہ میچ آپ کو جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عمران خان فی الحال جس میچ میں پڑے ہیں وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری سائیڈ کا کچھ اسی قسم کا حال ہے جس قسم کا اس ورلڈ کپ کے اندر پاکستان سمیت چند ایک دوسری ٹیموں کا ہے. جاتے تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہیں لیکن اس کے بعد پھر بدترین قسم کی شکست سے دوچار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اگلا میچ ہم صحیح کھیلیں گے. فی الحال اسٹیبلشمنٹ آپ کو مکمل طور پر بیک فٹ پر نظر آتی ہے. عمران خان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل طور پہ بیک فٹ پہ دکھائی دیتی ہے اور فی الحال ان کے پاس عمران خان کا کوئی توڑ کوئی جواب نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا اب سوال یہ اٹھانے میں آپ حق بجانب ہیں کہ کیا عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب ہے؟ بالکل کامیاب ہے. عمران خان نے اس بارے میں کچھ سوالات کیے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ بات چیت کریں گے, کہ آپ سے مذاکرات والی بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ میں نے صدر عارف الوی کو اختیار دے دیا ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. اور عمران خان کو اتنا یقین ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو وہاں کی پولیس ہے ان کے مطابق وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کسی طور پہ بات بننے کو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اور احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر عارف الوی جو ہیں وہ مذاکرات کروانا چاہتے ہیں ہمارے اور تحریک انصاف کے تو ہم تیار ہیں. ان کے مطابق تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے جو ممکن دکھائی نہیں دیتا, اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے مجبور ہیں, خان تو کسی کی بات نہیں سنتا, تو آپ خان سے بات کریں, آپ صدر سے بات کریں. آپ تو کہہ رہے تھے ہم بات نہیں کریں گے, مکو ٹھپیں گے, تو آپ صبر کریں. اور دوسری جانب ملک کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں انہیں پورا بھروسہ ہے کہ ملک کے اندر مارشل لا نہیں لگے گا, خدا کرے کہ نہ لگے, کبھی بھی نہ لگے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ, اور جب بھی مارشل لا کی بات آتی ہے تو سیاستدانوں نے ایسی خود سے کی. مثال کے طور پہ جنرل ضیاء کو جب لگایا بھٹو صاحب نے تو ان کو پورا یقین تھا یہ نہیں کرے گا, لیکن بھروسہ ٹوٹ گیا. پھر آپ نے جنرل مشرف جونیئر ترین جرنیل لگایا تو لیکن آپ کا بھروسہ ٹوٹ گیا. اب چونکہ جرنیلوں کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی فوج کا نیا آرمی چیف کون ہوگا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کون ہوگا, یہ دو شخصیات ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ اس مہینے نومبر کے اندر ہونی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو 2 تاریخ ہو چکی ہے, 27 دن صرف باقی ہیں. 29 تاریخ کو کمانڈ کی تبدیلی ہوگی. آرمی چیف کون ہوگا, بہت ساری باتیں مریم نواز کی کل پریس کانفرنس سنی. اب ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور یہ خبر اعزاز سید کی زبانی آپ کو سناؤں گا. انہوں نے بریک کی ہے. ان کے مطابق آرمی چیف اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے 2 نام شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں, اور یہ جو دونوں نام ہیں یہ ان میں سے ایک وہ سینئر لوگ ہیں. ذرا ان میں سے یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ان میں سے آرمی چیف کون ہوگا, ان میں سے چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی کون ہوگا. ان میں سے ایک افسر وہی ہیں جن کی مریم نواز نے ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ وہ بڑے آنیسٹ آفیسر ہیں, اور ایک وہی شخصیت ہے جن کو عمران خان نے بطور DGISI ان کے منصب سے ہٹایا. اس وقت وہ سینئر موسٹ ہیں, لیکن 27 تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. اب جنرل عاصم منیر ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر جنرل اظہر عباس ہیں. ان کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. یہ حکومت کی سطح کا فیصلہ ہے کہ دونوں شخصیات ہیں, ان میں سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کون بنے گا اور آرمی چیف کون بنے گا, یہ طے بعد میں ہوگا. لیکن ذرا سنیے اعزاز سعید کی زبانی. وہ یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے نا عاصم منیر صاحب اور جو اظہر عباس ہے یہ ہارٹ فیورٹ ہو چکے ہیں. اچھا. اور یہ طے کر لیا گیا کہ ان کو پروموشن دے دی جائے گی, اور ان میں آرمی چیف کون ہوگا, ان میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کون ہوگا, یہ طے ہونا باقی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف بنے گا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ جان بوجھ کے نام لیک کروائے ہیں یا لیک کیے گئے ہیں تاکہ رد عمل آ جائے. اور خان صاحب بڑے تحمل سے اسی لیے لانگ مارچ بہت آرام سے اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.